أهلا وسهلا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالخير الآن الصوت واضح؟ واضح. طيب، مرحبا بالجميع. إذا كان مناسب نبدأ الآن يا شيخ رفقي. نعم يا شيخنا. نعم. نعم نبدأ إن شاء الله. نبدأ إن الآن. شاء الله نترجم لكم في هذه المناسبة إن شاء الله. حياكم الله على السلام. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي: فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق، وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وقال رحمه الله أي السعدي رحمه الله: الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا. وأكبر نعمة من الله وأكبر نعمة من الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام. نعم ممكن هي نترجم شيخ؟ نعمة. نعم. ممكن قطعة حتى نترجم حتى لا يضيع الفوائد. نتوقف. أيوة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Setelah beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala memuji, bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau menukil dari perkataan Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah dalam kitab Dar Mukhtasar. Ya, di situ disebutkan bahwasanya beliau rahimahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama paripurna, ya, yang mana agama Islam merupakan agama yang selalu layak dari zaman dan tempat, ya, selalu terpakai di segala kondisi.
Dan agama Islam menunjukkan keadilan. Dan termasuk kesempurnaan Islam, di dalam Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Dan di dalam Islam merupakan agama yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. ثم قال رحمه الله الشيخ القول. نعم، وقال وأكبر نعمة من الله بها علينا هي نعمة الإسلام. Nah, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat Islam. نعم، والناس يتفاوتون في الإيمان والكمال تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka, ya. Semakin mereka memahami agama Islam ini, maka otomatis akan semakin tinggi dan dalam imannya. نعم، وقلنا هذا الدين العظيم هو تمام النعمة، ولذلك أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah, dan karena ini adalah nikmat yang paling besar, yang mana Allah Ta'ala menurunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatup dalam firman Allah Ta'ala pada hari ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Allah ridhai kepada kalian agama Islam ini menjadi agama kalian. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم. Dan berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan tafsir ayat ini, bahwa Islam merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan bagi umat manusia. فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. Dan kita sebagai umat Islam tidak memerlukan agama lain, karena agama satu-satunya yang Allah ridhai adalah agama Islam, dan Rasul satu-satunya yang diutus yang kita wajib mengikuti adalah Rasulullah SAW dengan syariatnya yang sempurna dan diridhoinya. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW adalah benar, sidq, dan adla, dan mengandung keadilan dalam segala perintah dan larangannya. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Oleh sebab itu, barang siapa yang bisa mempelajari agama Islam ini sesuai dengan syariat yang beliau Rasulullah SAW ajarkan, merupakan kesempurnaan yang sangat mulia, sangat agung, yang Allah turunkan. Dengan agama Islam ini adalah agama yang diridhai. أي فارضؤوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. Nah, dan Allah turunkan dengannya kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran,
dan juga Allah turunkan dengannya Rasulnya yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم هو الإسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. Dan dalam sebuah athar dari Ali bin Abi Talhah disebutkan bahwasanya agama Islam dengan syariat-syariatnya telah sempurna, maka tidak layak bagi seorang muslim untuk mencari hal-hal yang lain di atas kesempurnaan yang telah Allah sempurnakan dari syariatnya, syariat Islam. Dan di dalam syariat itu tidak ada kekurangan dan semua telah sempurna di sisinya. قال الإمام أحمد في المسند بسنده عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. Beliau menyebutkan athar dari Musnad Imam Ahmad. Mungkin ayat ya Syekh? Ma'adirah. نعم. قال في مسند أحمد قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Nah, datang فقال: يا أمير. نعم. seorang Yahudi kepada Khalifah Umar bin Khattab. فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Kemudian kami orang Yahudi berkata kepada Khalifah, kalau seandainya kami ingin sebuah hari raya, ya maka kami akan memintakan kepadamu hari raya. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Kemudian beliau membacakan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. فقال عمر رضي الله عنه قال لليهودي قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau Khalifah menjawab kepada orang Yahudi tersebut bahwasanya beliau lebih mengetahui apa yang terjadi pada masa itu diturunkannya ayat itu Al-Quran pada hari itu di tempat itu. نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. Ya, yang telah diturunkan ketika di padang Arafah hari Jumat. وقال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في شرحه لكتاب فضل الإسلام قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فبلوغ الكمال فضل وكون المكمل له هو الله غاية الفضل. Dan hadis ini disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. نعم. Hafizahullah. Kaifa Syekh? قال في شرحه لكتاب فضل الإسلام dalam syarahnya kitab Fadlul Islam dalam firman Allah Ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم Al-yawma akmaltu lakum dinakum. فبلوغ الكمال فضل وكون المكمل له هو الله غاية الفضل. Dan segala keutamaan yang beliau sebutkan telah terkandung dalam al-Islam, dalam agama Islam. نعم. فكمال الإسلام دال على فضله من جهتين.
أولاهما كونه كاملا فإن الكمال دال على الفضل. Dan kesempurnaan Islam ini dan dalil tersebut menunjukkan atas kesempurnaan Islam. والأخرى كون مكمله هو الله سبحانه وتعالى. Dan yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah telah menyempurnakan agama ini, menunjukkan keutamaan Islam ini dan kesempurnaannya. وقوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي فأجل نعمة الله عز وجل علينا الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية وأعظم المنن الرحمانية. Dan menunjukkan dalam syarah beliau hafizallah bahwasanya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat نعم فأجل نعمة الله علينا الإسلام. Ya, nikmat yang paling agung adalah Islam. فمن فضل الإسلام أنه أجل النعم الإلهية وأعظم المنن الرحمانية. Nah, dan yang termasuk menunjukkan keutamaan Islam adalah nikmat ilahiyah yaitu tauhid dan nikmat rahmaniyah yaitu kasih sayang Allah atas kesempurnaan Islam ini. فما أحوجنا عباد الله لشكر هذه النعمة العظيمة آناء الليل والنهار. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan berbakti kepada Allah pada siang dan malam untuk beribadah kepadanya. نعم وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا من الله وما عداه مبغض مسخوط عليه. Dan menunjukkan bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi adalah agama Islam, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tentunya akan dimurkai oleh Allah dan tidak amalannya tidak diterima atau tertolak. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di akhir akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi. والإسلام له إطلاقان أحدهما عام وهو dan Islam mengandung dua konsep, pertama umum. أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهذا دين الأنبياء والرسل جميعا. Nah, dan Islam secara istilah umum adalah kita menyerahkan diri kepada Allah, istislam lillah bitauhid, yaitu dengan tauhid, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan kepada Allah, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini adalah agama seluruh para nabi dan rasul. والآخر خاص وله معنيان أيضا. Dan yang kedua adalah makna khusus. Islam memiliki makna khusus yang ada dua makna. الأول الدين الذي بعث به إذا أطلق في معنى الخاص. المعنى الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما. Agama yang pertama, makna khusus adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan agama Islam. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis bahwasanya bunyal Islam, agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi. فجعل الإسلام اسما للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والثاني المعنى الثاني الأعمال الظاهرة. Dan makna yang kedua, Islam yang dimaksudkan adalah tentang amalan-amalan yang nampak, yang zahir.
فإنها تسمى إسلاما وهذا هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. Dan ini yang dimaksud dengan Islam yang makna yang kedua ketika disebutkan Islam, iman dan ihsan. نعم. Nah, وكانت الرسالات قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ذات طابع خاص ملائم للأمة التي بعث فيها الرسول. dan Rasul ketika diturunkan membawa syariat yang menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat ketika itu dan di waktu itu. Nah. نعم. حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. Sebagaimana Nabi diutus kepada umatnya secara khusus seperti Nabi Nuh yang diutus kepada Allah kepada kaumnya dan Nabi Hud. Nah, Syekh. وهكذا تمضي الآيات في قصص الأنبياء إلى آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dan juga disebutkan dalam kisah para nabi dalam Al-Quran seperti Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel yang membawa Taurat yang dimana di dalamnya terdapat isyarat kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang harus diikuti. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أخرجه البخاري. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi itu diutus kepada umatnya saja. Ya. Adapun aku yaitu Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat, ya, baik yang lampau maupun sampai yang sekarang, yang akan datang. بقي الناس بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ما بين جاهلي منهمك في جاهليته وصاحب كتاب اعتدى على كتابه بالتحريفات والمخالفات وليس للناس دين يجمعهم ولا نظام يسيرون عليه ويحكمهم أفكار فاسدة وأفكار حائرة وإرادات منحرفة وأحكام جائرة. ممكن بقي الناس بعد رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. Dan tersisa setelah risalah Nabi Isa alaihissalam ما بين جاهلي منهمك في جاهليته. Ya, di antara ada orang-orang yang jahiliyah. Nah, ya Syekh. يا شيخ الصوت منقطع معذرة. يا شيخنا beliau lahir di Amerika ya. S2 dan S3 beliau di Amerika. Kemudian lalu beliau pindah ke Saudi mengikuti orang tuanya. Dan beliau juga mendalami agama Islam dan menghafalkan Al-Quran dan menuntut ilmu di Saudi. Nah, menuntut ilmu guru-guru beliau diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Aqil rahimahullah, Syekh Abdullah bin Syekh Abdullah Udayan. Nah, dan para masyayikh kibar yang lainnya. Nah, ya Syekh. نعم الصوت واضح؟ واضح. طيب. نعيد إن شاء الله. معذرة. استكمل بإذن الله. نعم. نعم وقلنا قبل قليل
كلمة يا شيخ. نعم أبشر بإذن الله. وصاحب كتاب نعم. وقلنا وليس للناس دين يجمعهم بعد رسالة عيسى عليه السلام، ليس للناس دين يجمعهم ولا نظام يسيرون عليه ويحكمهم. Ya, ketika zaman Nabi Isa tidak ada yang mengumpulkan ya, agama dari risalah dari beliau, dan tidak ada sebuah sistem yang mendukung untuk dijalankan setelah meninggal beliau. Nah, نعم. وكانت هناك أفكار كثيرة فاسدة وإرادات منحرفة وأحكام جائرة، وكان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Sehingga terjadilah kekacauan berpikir yang oleh hawa nafsu mereka, sehingga banyak perselisihan dan penyelewengan atas syariat yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, sehingga melakukan hukum-hukum yang tidak sesuai. Nah, فكانوا في ضرورة ماسة وحاجة ملحة إلى دين يسمون به إلى درجات الكمال في عقائدهم وأفكارهم وإراداتهم وأعمالهم. Sehingga mereka merindukan sebuah syariat yang mengatur dan menyentuh semua lini kehidupan mereka, baik dari sisi ketuhanan maupun dari sisi muamalah dan hukum. وكانوا يترقبون، ولا سيما أهل الكتاب الذين بشرت أنبياءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يترقبون هذا الدين الذي ينير لهم الطريق ويبين لهم الحق. Sebagian mereka menjelaskan bahwasanya akan ada syariat yang datang yang akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين المرتقب، دين الإسلام الذي رضيه الله للكافة البشرية، ودين الإسلام ضرورة اجتماعية لرقي حياة الإنسانية. Sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan agama Islam melalui Rasulnya Muhammad SAW yang menyempurnakan seluruh agama-agama yang terdahulu, syariat-syariat mengumpulkan dan menyempurnakan syariat-syariat terdahulu sehingga sempurna dan bisa dipakai sepanjang zaman dan sepanjang tempat. أخواني الكرام، عند تناولنا محاسن هذا الدين العظيم فإن هذه الدقائق لا يمكن أن تستوعب محاسن وفضائل هذا الدين العظيم، ولكن سنحاول قدر المستطاع الإشارة إلى بعض المحاسن والفضائل بإذن الله تعالى. Ya, untuk memahami keindahan Islam ini tidak cukup dengan duduk sekali, dua kali, atau dengan membaca sangat panjang. Intinya agama Islam ini sangat luas sekali kesempurnaannya. Namun kami di sini akan berusaha meringkas sisi-sisi keindahan Islam, insya Allah. فمن محاسن هذا الدين النظرة الكلية للإنسان والكون والوجود. Salah satu di antara keindahan Islam adalah teori an-nadhariyah. نعم، النظرة الكلية للإنسان والكون والوجود. Jadi universalitas ya, Islam memandang mencakup seluruh alam, ya, seluruh aspek yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta. تولى الإسلام تنظيم الحياة الإنسانية جميعا وفق نظرته الكلية للكون والوجود وللدنيا والآخرة. Sehingga universalitas Islam itu mencakup seluruh lini kehidupan yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhiratnya. وما وراء وجوده على الأرض، وذلك خلافا للمناهج والاتجاهات المخالفة للإسلام، والتي تجد هذه النظرة الكلية أنها منبعثة من تفضل نترجم مع السابق حتى لا نفصل الجملة. يعني كيف؟ نقول تولى الإسلام تنظيم الحياة الإنسانية جميعا وفق نظرته الكلية للكون والوجود وللدنيا والآخرة وللإنسان،
وما وراء وجوده على الأرض، وذلك خلاف المناهج والاتجاهات المخالفة للإسلام. Nah, jadi Islam ini sempurna mencakup seluruh lini kehidupan yang mana akan terpakai sesuai dengan lingkungan dan kondisi masing-masing manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, المناهج المخالفة التي تجد أنها منبعثة من تجزئة النظر إلى الإنسان أو إلى الحياة والوجود. معذرة ما كنت أفهم بهذه. نعم، تجد المناهج المخالفة ليست كنظرة الإسلام. أيوة. النظرة المخالفة يكون تجزئ النظر إلى الإنسان وإلى الحياة والوجود، ليست نظرة كلية. Jadi ini berbeda dengan konsep selain Islam yang mana kalau Islam memandang secara universal mencakup seluruh lini kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pandangan yang lain itu hanya juz'i atau parsial ya, yang hanya mengatur lini-lini tertentu dari kehidupan manusia saja. Ya. Nah, التكامل في تشريعات الإسلام يتجاوز إطار المادة الضيق. Ya, jadi syariat Islam itu menembus seluruh batas-batas yang sifatnya tidak hanya material saja, tapi juga non material. Nah. ولا يعالج نواحيها المتعددة جزافا ولا يتناولها أجزاء مفرقة ولا يرتجل الرأي لكل حالة ولا يعالج المشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكلات. Jadi agama Islam itu tidak membutuhkan kesempurnaannya, tidak membutuhkan lagi pendapat-pendapat yang berasal dari akal manusia, karena sesungguhnya syariat itu telah sempurna dan adapun akal-akal itu terbatas. وبذلك تعمل عملا مثمرا للحياة وهي متكاملة الأجزاء والاتجاهات من خلال هذا التصور الكلي المتكامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان. Nah, sehingga kesempurnaan Islam itu mencakup di sisi ketuhanan, ya, monoteisme, yaitu tauhid, kemudian mencakup kehidupan manusia, tata kehidupan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusianya, dan lingkungannya. فالله حين شرع للناس 5 صلوات في اليوم والليلة وأمرهم بأداء الصدقة وفرض عليهم الإمساك عن الطعام في رمضان وغير ذلك، فإن ذلك كله لمقاصد وغايات وحكم عظيمة. Nah, dan syariat itu harus kita pahami mengandung maksud pensyariatan, ya, tujuan pensyariatan, di mana kita disyariatkan untuk sholat, puasa, zakat, ya, haji, dan lain sebagainya. Semuanya itu memiliki maslahat dan fungsi dan tujuan pensyariatan tersebut. Nah, كلها هذه مرتبطة بعلاقة الإنسان بربه سبحانه، فقال تعالى مثلا في شأن الصلاة وأقم الصلاة لذكري. Nah, fungsi daripada segala apa yang disyariatkan itu memiliki tujuan untuk mengeratkan manusia, hamba dengan hubungan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jalla, seperti fungsi daripada salat, di mana dikatakan firman Allah Ta'ala yang artinya dirikanlah salat untuk mengingatku. ومن محاسن هذا الدين وفضله أن المعبود فيه هو الله وحده جل وعلا لا شريك له. Dan termasuk keindahan agama ini adalah menjadikan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan itu semuanya satu, yaitu menyederhanakan sesembahan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن في النفوس ضرورة داعية إلى الافتقار إلى من تأله وتعظمه ولا يسد تلك الضرورة إلا عبادة الله. Dan sudah menjadi fitrah manusia, seorang hamba akan selalu membutuhkan pegangan, membutuhkan Tuhannya, membutuhkan Allah yang tempat bersimpuh dan mengaduh, ya, dan ومن فضل دين الإسلام أن تلك الضرورة من العبادة يتوجه فيها الخلق إلى المعبود الحق وهو الله سبحانه.
Dan fitrah ini menjadikan manusia itu untuk beribadah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. ومن محاسن هذا الدين العظيم وفضله عظم الجزاء المرتب على الإسلام مما يدل على فضله فتعظيم أجره عنوان فضله. Dan juga termasuk keindahan Islam adalah dengan dilipat gandakannya pahala-pahala yang dilakukan oleh seorang hamba. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. Nah, dan sebagaimana sebuah ayat di firman Allah Ta'ala yang artinya bahwasanya kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah maka akan diberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. فالجزاء المذكور في هذه الآية ثلاثة أنواع. أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته. Jadi di dalam ayat itu Allah mengisyaratkan bahwasanya pahala ganjaran bagi orang yang melakukan ibadah kepada Allah itu akan diberi 2 kali lipat ya pahala yang termasuk dari rahmatnya. والكفل الحظ والنصيب فله حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا وله حظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة. Jadi lipat gandaannya itu adalah bagian dia dan ya jatah dia, pahala dia ya dari rahmat Allah, baik ketika Allah berikan kepada hambanya di dunia maupun yang akan diberikan Allah kepada hambanya di akhirat. وثانيها أن يجعل الله له نورا يهتدي به في الدنيا إلى سبل السلام ويهتدي به في الآخرة إلى دار السلام. والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات والمراد بدار السلام الجنة جعلنا الله وإياكم من أهله. Nah, dan yang kedua disebutkan dalam ayat tersebut adalah nur, artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya untuk taat, untuk bisa istiqomah dalam ketaatan kepadanya, untuk dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepadanya dan juga mendapat petunjuk untuk mendapatkan surganya. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. Dan yang ketiga di dalam ayat tersebut terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan baik di dunia dan ampunan di akhirat. ومن محاسن هذا الدين أنه دين أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل. نعم يا شيخ. معذرة. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه دين أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل. Nah, dan termasuk keindahan agama ini adalah menjadikan agama ini mengimani seluruh para nabi dan Rasulullah SAW. والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم. Dan juga mengharuskan kita seorang muslim untuk meyakini apa yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita dan juga tidak ada bedanya antara para rasul dan nabi terdahulu dengan yang sekarang, semuanya mendakwahkan kepada ibadah kepada Allah satu-satunya. وأنهم رسل الله الصادقون المعصومون ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها ديننا وأثبتها. نعم يا شيخ. أقول وأنهم رسل الله الصادقون المعصومون ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها ديننا نحن وأثبتها. Nah, dan tidaklah apa yang para Rasul ajarkan kepada kita, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dari syariatnya, kecuali semua sesuai
dan sesuai dengan ketentuan syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tidak ada perselisihan. Ya. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها دينا وأثبتها وما من رسول وما من رسول إلا وبعث في قومه ليدعوهم إلى التوحيد الذي هو الإسلام. Dan kita harus meyakini bahwasanya setiap Rasul yang Allah turunkan kepada kaumnya semuanya bersatu sama, yaitu mendakwahkan, menyerukan kepada kaumnya untuk menyeru kepada ibadah kepada Allah semata, ya, bertauhid kepada Allah. يقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nah, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman bahwasanya kita utus kalian dan juga para rasul sebelum kalian untuk menyeru kepada la ilaha illallah, kepada kalimat tauhid, dan kepadanya kepada Allah lah berhak, satu-satunya zat yang berhak disembah, kalian sembah. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan Allah Ta'ala juga berfirman bahwasanya beribadalah kepada Allah semata dan jauhilah peribadatan kepada taghut. ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب ابناءه قائلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan juga Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim dan Yakub untuk kita semuanya berislam dan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi berislam. ومن محاسن هذا الدين كمال شرائعه. Dan yang setelahnya keindahan, termasuk keindahan Islam adalah kesempurnaan syariatnya. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Nah, sebagaimana yang telah disepakati oleh para pakar dan para ahli manusia semuanya bahwasanya Al-Quran tidak ada cacat di dalamnya, sempurna, semua sepakat Al-Quran itu sempurna, sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, kami tidak melebihkan, tidak mengosongkan sesuatu di dalam Al-Quran ini sedikit pun, artinya kami telah menyempurnakan Al-Quran ini. Nah, فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. Dan kesempurnaan syariat ini juga terbukti selalu selaras dengan akal-akal manusia yang lurus, ya. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها. Dan syariat-syariatnya yang ada dalam Islam semuanya penuh dengan keadilan, ya. Tidak فما أمر بشيء إلا وهو خير أو راجح وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. Dan kita ketahui bersama dan kita yakini dan akal juga menyetujui bahwasanya setiap syariat yang disyariatkan oleh Islam semuanya adalah kebaikan. Segala hukum yang ditetapkan itu mengandung kebaikan dan maslahat, dan juga segala yang dilarang oleh syariat pasti di belakangnya terdapat madarat atau sesuatu yang bisa membahayakan manusia. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل. Sehingga seorang yang memiliki akal yang baik, yang bersih, akan semakin dia memahami maksud dari pensyariatan ini, maka akan semakin bertambah keimanan seseorang itu. وعلم
أنه تنزيل من حكيم حميد. Dan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, yang maha terpuji dan maha bijaksana. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-Quran telah disusun ayat-ayatnya secara rapi dan diperinci ayat-ayatnya yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha aziz. فقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, maka pasti akan terjadi banyak perselisihan karena ketidaksempurnaannya. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Dan Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah siapakah yang menciptakan, dan dialah Allah Al-Latif Al-Khabir, yang maha mengetahui. وجاءت شرائع الإسلام بحماية وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. Dan syariat Islam datang untuk menjaga darurat 5, yaitu menjaga syariat itu diturunkan untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga nasl, حفظ العرض. menjaga kehormatan. ثم بتهذيب هذه الأمور وتقويمها بما يكفل سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. Yang kemudian syariat itu datang menjaga hal-hal yang 5 tadi dengan komposisinya yang sesuai dengan manusia untuk menjaga mereka di dunia maupun di akhiratnya. ومن محاسن هذا الدين كمال دستوره الأخلاقي. Dan termasuk keindahan Islam adalah agama ini menyempurnakan akhlak seseorang. القيم الأخلاقية هي الدعامة القوية لبقاء الأمة وسموها ومجدها، ولن تقوم أمة بدون أخلاق، ولهذا حافظ الإسلام على القيم والأخلاق محافظة بليغة. Oleh karena dan akhlak, berbicara tentang akhlak, maka agama Islam ini termasuk agama yang sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah, yang 6, menjunjung tinggi akhlak karimah. ونماها بجميع وسائل التنمية وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. Dan juga syariat Allah Azza wa Jalla menghasung kepada Rasulullah SAW untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia ini. Nah. وأخبر بأنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. Dan Allah juga mengkabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. ودين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة الإنسان. Dan agama Islam adalah agama rahmat, kasih sayang, dinur rahmah wa dinul دين رحمة وبركة وإحسان. Agama yang penuh berkah dan penuh kebaikan. وحث على منفعة الإنسان. Dan menghasung manusia untuk memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Nah. فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين الظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة. Nah, dan dengan Islam maka akan terpancar baginya petunjuk baginya untuk bisa mengarungi jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, tidak tersesat di dalamnya. هو الذي صيره نورا وضياء
بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات التي امتلأ بها كل ما خالف دين الإسلام من حضارات وعقائد. Ya, dengan Islam, Islam menjaga manusia dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan jalan-jalan yang sesat dan dari pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga Islam ini menjaga manusia, kebaikan-kebaikan yang ada pada manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak manusia itu. وهو الذي عطف وحن على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان تتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتتخطاهم إلى أعدائهم. Nah, معذرة يا شيخ، إلى أي كم ساعة؟ انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ لا، عشان ممكن هناك أسئلة من الجميع. Barangkali ada soal-soal, pertanyaan yang bisa ditunjukkan, mungkin rubuh saat. أنا أفضل أكمل المادة. نعم، نعم أفضل يعني بعد ذلك إن شاء الله إن كان في وقت أخذنا ما تيسر. إن شاء الله. نعم. ونقول صار العطف أو نقول صارت الرحمة والعفو والإحسان تتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتتخطاهم إلى أعدائهم. Dan dengan Islam itu menjadikan manusia menjadi mulia, terhormat, dan memiliki wibawa, ya, yang nampak dari perbuatan dan akhlak mereka, sehingga musuh-musuh Islam pun juga akan mengetahui itu adalah cahaya yang dipancarkan dari Islam melalui pelakunya. فمنهم من دخل فيه ببصيرة وقوة وجدان ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام دينه لما فيها من العدل والرحمة. نعم يا شيخ. أقول من يعني حتى أعداء الإسلام الذين دخلوا فيه صاروا من أوليائه، فمنهم من دخل فيه ببصيرة وقوة ووجدان ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام دينه لما فيها من العدل والرحمة. Sehingga karena kesumpahan dan kemuliaan Islam ini, ajaran-ajaran Islam ini diakui oleh musuh-musuh Islam, dan sebagian mereka pun tunduk dan patuh dan mengambil beberapa nilai-nilai syariat Islam, yang mana nilai-nilai syariat itu penuh dengan kedamaian dan keadilan. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Nah, dan firman Allah Ta'ala dalam hal ini, tidak mengapa kita berbuat baik, berbuat bir kepada mereka, orang-orang non-Islam, dan berbuat adil atas mereka selama mereka tidak memerangi kita kaum muslimin dan tidak mengusir kita kaum muslimin dari negeri kaum muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, memiliki bersikap keras hati, maka orang-orang pasti akan menjauhi darimu. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad SAW, kecuali sebagai rahmatan untuk sekalian alam. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Dan dalam Sahih, dalam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya orang-orang yang mengasih sayang, berbuat rahim, berbuat rahmat, maka mereka termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. الإسلام أمر بمحاسن الأخلاق ونهى عن سيئها. Dan Islam juga mendorong untuk
kita berbuat baik, berakhlak yang mulia. فأمر بالعدل وأوجب الله الصدق وأمر به وأمر بالوفاء بالعهد. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil, jujur, dan amanah dalam membuat perjanjian, menepati janji. ونهى الإسلام عن الكبر ونهى عن الاختيال ونهى عن التفاخر على الناس. قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bersifat tawadhu, tidak boleh sombong, ya, karena Allah Ta'ala tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri. ونهى عن الظلم وحذر منه. قال والله لا يحب الظالمين. Dan Allah Azza wa Jalla juga melarang kita untuk berbuat zalim, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. ووضع الإسلام الحواجز التي تردع الناس عن تحطيم أخلاق المجتمع المسلم وتدميرها. فحرم نقول ووضع الإسلام الحواجز التي تردع الناس عن تحطيم أخلاق المجتمع المسلم وتدميرها. فحرم. Dan Islam menjaga akhlak, hal-hal yang bisa menghancurkan akhlak yang baik ini, ya. فحرم الزنا وعاقب عليه لأنه هدم للأخلاق وهتك للأعراض وضياع للأنساب واسترخاص للمرأة المسلمة التي شرفها الإسلام وحفظ حقوقها. Nah, sehingga Islam datang dengan hukuman-hukuman yang mana hukuman itu untuk menjaga kemaslahatan baik agama, ya, akal manusia maupun keturunan, harta, dan kehormatan manusia. وحرم الشذوذ واللواط وعاقب عليه الفاحشة النكراء والمصيبة الكبرى فهو محق للرجولة وفساد للمجتمع وإفساد للدين والدنيا وانحطاط إلى البهيمية. Dan sehingga kita ketahui bahwasanya agama Islam sangat melarang dan menghukum bagi pelaku liwat, ya, pelaku homoseksual, LGBT, dan lain sebagainya yang menyimpang daripada syariat Islam, dan menghancurkan akhlak manusia. Makanya pelaku tersebut akan mendapatkan hukuman berat dalam syariat. Sehingga dengan hukuman itu menjaga kita untuk berbuat hal-hal yang bisa merusak akhlak manusia dan tabiat dan fitrah manusia. وحرم شرب الخمر وعاقب عليه وهو كل مسكر لضرره على العقل والبدن والدين والمجتمع والذي يتسبب بالجرائم الفظيعة. Dan untuk menjaga akal sendiri, Islam yang mulia ini menjaga, karena akal di dalam Islam sangat mulia, oleh karena itu dijaga akal tersebut dengan adanya hukuman had bagi orang yang meminum khamr atau meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, dan hal ini mendapat hukuman karena untuk sekali lagi untuk menjaga akal. ومن محاسن هذا الدين أنه نظم اقتصاد الأمة وتجارتها فأحل الله البيع ليصل الإنسان إلى ما يحتاجه في معاشه. Dan juga dalam penjagaan harta, Allah Ta'ala melarang kita untuk melakukan praktek riba, dan Allah Ta'ala menghalalkan praktek jual beli yang halal. وقد فطر الله الناس وجبلهم على التعامل مع بعضهم البعض ولطف الله بعباده بأن سخر بعض الناس لبعض. نقول وقد فطر الله الناس على وجبلهم على التعامل مع بعضهم البعض ولطف الله بعباده بأن سخر بعض الناس لبعض. Dan Allah menjadikan manusia di atas fitrahnya, yang mana sesuai fitrah manusia itu saling satu dengan yang lainnya, saling menyayangi dan saling memberikan manfaat antara sekumpulan satu dengan sekumpulan yang lainnya. فجاءت الشريعة بحل أنواع المعاملات المالية والتجارية
إلا ما دل الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة مما فيه ضرر أو ظلم أو جهالة ونحو ذلك. Dan termasuk keindahan Islam, bahwasanya Islam menjaga, ya, menghalalkan, ya, seluruh praktek jual beli selama praktek di dalamnya tidak ada unsur kezaliman atau sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang menipu, maka semuanya itu dijaga oleh Islam dan وأباح dilarang. لعباده وأباح لعباده الطيبات وحرم الخبائث. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dan juga Allah Ta'ala Madirah. نقول حيث أباح لعباده الطيبات وحرم Nah, الخبائث. dan Allah Ta'ala menghalalkan seluruh hal-hal yang baik dan juga mengharamkan hal-hal yang khabith atau yang buruk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jadi ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala telah menundukkan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi untuk manusia, ya, dan untuk digunakan manusia, dimanfaatkan manusia dengan baik. ونهى الدين إلى الإخلاد إلى العجز والدعى والكسل والراحة وأخبرهم أن هذا سبب للذل والضعف وأمرت الشريعة بالضرب في الأرض لطلب الكسب والتجارة. Dan Islam juga melarang umatnya untuk malas, ya, untuk berusaha, untuk bekerja keras, untuk berusaha mencari fadilah Allah, ya, mencari bekerja, ya, terhadap hal-hal yang dihalalkan. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Bagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mencari fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Dan juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan anjuran untuk berjual beli adalah ketika telah selesai sholat, maka dibolehkan kita untuk melakukan praktek jual beli. وأمرت الشريعة بحرث الأرض للمعاش وحثت على ممارسة الزراعة وشجعت أهلها بما لهم من الفضل والأجر العظيم. Dan juga syariat juga mendorong kita untuk melestarikan, memakai, ya, menggunakan alam ini dengan baik, seperti bisa pertanian, dalam bidang pertanian, ya, perkebunan, dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan dalam artinya bahwasanya barang siapa, ya, seorang muslim yang bercocok tanam, ya, kemudian dia bisa mengambil keuntungan dari hasil cocok tanamnya itu, dan dia makan dari hasil dia bekerja di kebunnya, maka di situ terdapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hasil yang dijualnya, imbalan dari hasil jualnya itu juga mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. ووضحت الشريعة أحكام المعاملات التجارية والمالية بيانا واضحا للمسلم وحرمت الغش فيها وحرمت الشريعة الربا وبيع البعض على البعض ونهت عن التدليس وبيع الغرر. Dan juga dalam jual beli, agama kita, syariat kita juga sempurna mengatur semua praktek jual beli, selama jual beli itu bebas dari hal-hal yang membuat zalim, membuat kezaliman, kerugian, ya, berbuat ya,
ghish, ya tipuan, yang mengandung tipuan dan mengandung bahaya, ya, yang bisa membahayakan. وراعى الإسلام مصالح المكلفين فشرع الخيارات مثل خيار العيب وخيار الشرط وخيار الغبن رحمة بالمتعاقدين لضمان رضاهما وحفظ مصلحتهما ودفع الضرر عنهم. Dan syariat juga mengizinkan apa? Nama Syekh Madilah. راعى الإسلام مصالح المكلفين فشرع لهم الخيارات. الخيار هو إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه وإنهائه. فشرع الخيارات مثل خيار العيب وخيار الشرط وخيار الغبن رحمة بالمتعاقدين لضمان رضاهما وحفظ مصلحتهما ودفع الضرر عنهما. Nah, dalam jual beli juga, masih kaitannya dengan jual beli juga, syariat juga membolehkan kita untuk khiyar, ya, memilih apakah jual beli itu dilanjutkan atau tidak, ya, dengan syarat-syarat yang Allah dan Rasulnya tentukan. Semuanya ini adalah bentuk kembali ke kemaslahatan kaum muslimin semuanya, dan untuk menjauhi dari kemadaratan. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه نظم العلاقات الأسرية. Dan termasuk keindahan agama Islam ini adalah mengurusi tentang hubungan antara suami istri. فأوجب بر الوالدين والإحسان إليهما وأوجب صلة الرحم صلة الأرحام والقرابة وحرم القطيعة. Dan juga keindahan Islam termasuk adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua dan juga bersilaturahim, menyambung kembali hubungan keluarga dan mengunjungi para kerabat dan tetangga. ونظم الإسلام العلاقات الزوجية حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا وأحكاما في عقده وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى. Termasuk dalam keindahan Islam adalah disyariatkannya nikah, ya, nikah di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar demi kelangsungan kehidupan manusia, dan di dalamnya terdapat maslahat kembalinya kepada manusia, yang dimana di situ terdapat aturan-aturan. وأوجب على الزوجين العشرة بالمعروف والإحسان وكل ما تستقيم به الحياة الزوجية السعيدة وبين كيف تحل المشكلات بينهما. Termasuk dalam aturan-aturan pernikahan itu seseorang suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya, ya, menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga menjaga hal-hal yang bisa menjadikan perselisihan antara dua pasangan suami istri. ومن محاسن هذا الدين أنه نظم العلاقات الاجتماعية العامة. Dan termasuk juga keindahan Islam adalah mengatur, ya, hubungan sosial kemasyarakatan. فأمر الشارع فمنه ما أمر الشارع وحث عليه من ماذا؟ وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. Dan termasuk sangat yang ditekankan dalam syariat adalah untuk jam'ul kalimah, yaitu menyatukan kalimat, kita bersatu, ya, kalimat persatuan, karena dalam persatuan itu adalah rahmat, ya, turunnya rahmat Allah, dan juga dalam perselisihan itu kita dilarang dalam perselisih, menyelisihi jamaah kaum muslimin. فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang dimana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan kita berkumpul di atasnya, atas dasar Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita berselisih, bercerai-berai. ومنها ما نظم من اجتماعات على العبادات يوميا وأسبوعيا وسنويا. Dan juga termasuk dalam keindahan Islam adalah disyariatkannya kita untuk ibadah, yang ibadah itu ada bentuknya harian, ada bentuknya bulanan, dan ada bentuknya tahunan.
لتتأكد الروابط بين المجتمع بالألفة والمحبة والتعاون. فالصلوات الخمس يجتمع عليها المسلمون يوميا. Termasuk harian adalah seperti disyariatkan kita untuk sholat berjamaah bagi laki-laki, yang mana di dalam sholat berjamaah itu mengandung maslahat yang secara sosial ya, dan jamaah. وصلاة الجمعة أسبوعيا وصلاة العيد سنويا. Sholat Jumat contohnya adalah bentuk ibadah yang dilakukan secara pekanan, dan juga sholat Id adalah bentuk ibadah yang dilakukan secara tahunan. Semuanya itu adalah untuk menyatukan kaum muslimin. وأمر الإسلام بالإحسان إلى الجار وأمر بالإحسان إلى الأرامل واليتامى وابن السبيل وغيرهما. Dan juga Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan menyantuni janda-janda dan para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, namanya Syekh? قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dan sembahlah Allah Ta'ala dan jangan engkau menyekutukannya, dan juga wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua kalian berbuat baik, dan juga dengan orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, ibnu sabil, dan yang lainnya. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. Dan telah datang wasiat Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. Senantiasa Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه نظم السياسات والولايات الداخلية. Dan termasuk juga kesempurnaan dan keindahan Islam adalah bagaimana Islam mengatur politik. Ya. ومما يميز هذا الدين أنه سبق الحضارات المعاصرة في محاربة أنواع الفساد من الفساد المالي والإداري وصوره. Yang bisa menghancurkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem sebuah negeri, ya, baik dari kehancuran ekonomi maupun dari sistem. فحرم الرشوة كرشوة الوالي والقاضي والموظف وغيرهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلقين بقبول الرشوة. Sehingga syariat Islam datang untuk menjaga sistem pemerintahan. Dilarang dalam sebuah hadis, dilarang kita untuk berbuat suap menyuap, ya, antara hakim dan antara hakim dengan satu dengan yang lainnya. Ya. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Ya. Dan datang ancaman yang sangat tegas dari syariat, bahwasanya Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. وحرم الاختلاس بمثل أن يتولى شخص ولاية يكون المال تحته فيختلس منه ما يقدر عليه سواء كان من المال العام أم كان من أموال الشركات والمؤسسات. Dan termasuk juga syariat melarang melakukan korupsi, yaitu mengambil hak yang bukan haknya. Nah. بل حتى شركات الكفار لا يجوز لمن يعمل فيها أو يتعامل معها أن يختلس شيئا منها. Meskipun dia seorang muslim bekerja di syarikat non-muslim, tetap dia harus menjaga amanah, tidak boleh korupsi, tidak boleh ngambil bukan haknya. ولا يبيح غشه وسرقته. Dan tidak boleh melakukan curang dan mencuri. Ya. وقال صلى الله عليه وسلم عن الاختلاس
إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Datang ancaman dari dalam hadis bahwasanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi dan mengambil yang bukan haknya itu termasuk ancamannya masuk neraka, diancam neraka. حرم الإسلام التزوير وهو تغيير الحقيقة بقصد الغش. Ya, dalam Islam juga untuk menjaga sistem pemerintahan atau politik tadi, yaitu melarang memalsukan, ya, كالتزوير في الأوراق النقدية والمعاملات الرسمية seperti كما يكون في الشهادات. seperti memalsukan uang atau memalsukan ijazah atau tanda KTP dan lain sebagainya semacam itu. وحرم شهادة الزور التي تقتطع بها الحقوق. Dan juga dalam Islam mengharamkan persaksian palsu, yang mana persaksian palsu itu bisa merusak hak-hak manusia. أو يعاقب بها الأبرياء أو يفك بها مجرمون وهذا من كبائر الذنوب. Persaksian palsu termasuk dosa besar yang mana bisa mengakibatkan yang salah dibenarkan maupun yang benar disalahkan. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dosa yang paling besar adalah yang pertama disebutkan adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, dan juga persaksian palsu. Persaksian palsu sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. وكذلك من محاسن هذا الدين العظيم أنه بين حقوق الوالي وحقوق الرعية وأمر الدين بالشورى وعظم شأنها. Dan itu juga termasuk dalam pemerintahan, agama Islam datang menjaga kepemimpinan dan pemimpin dan masyarakatnya bagaimana memimpin dan bagaimana menjadi masyarakat yang baik. وحفظ الإسلام الأمن والمال والعرض وأمر المسلمين بحفظه لأن هذه الأمور هي أساس الاستقرار الذي به يتفرغ الإنسان لأداء مهماته الدينية والدنيوية. Dan Islam juga memerintahkan kita baik bagi pemimpin maupun masyarakatnya untuk menjaga stabilitas keamanan karena Islam datang memang untuk menjaga keamanan, ya, karena keamanan sebuah nikmat yang besar yang harus dijaga kita semuanya demi kemaslahatan kita bersama. وحرم الإسلام القتل وعاقب عليه برادع عظيم وقوي. Dan juga Islam mengharamkan pembunuhan, menumpahkan darah tanpa hak, dan ada hukuman yang bagi yang melakukan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, wahai orang beriman, diwajibkan atau dituliskan kepada kalian hukuman qisas bagi orang yang membunuh. وعاقب فيما دون ذلك من جراحات قال تعالى والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Dan juga ditegakkannya hukum qisas bagi di dalam Al-Quran seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, semuanya itulah bentuk hukuman untuk menjaga keamanan. وحرم الإسلام سرقة المال وعاقب عليه برادع قوي. Dan juga Islam datang untuk menghukum orang yang mencuri, dan ada hukuman khusus, ancaman bagi orang yang mencuri. وحفظ الإسلام الأعراض وحرم قذف المحصن والمحصنة وعاقب عليه. Dan juga dalam menjaga kehormatan seorang muslim, Islam datang menjaga kehormatan seorang muslim dengan melarang kita menuduh perempuan baik-baik, ya, berzina. وشرع الإسلام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أساس قوي تقوم عليه السياسة الداخلية. Dan juga Islam dibangun di atas amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang berbuat kebaikan dan melarang dari keburukan.
yang mana dua itu asas daripada Islam. وبه فضلت هذه الأمة على الناس. قال تعالى dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Islam akan senantiasa jaya. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ya, karena sebab kalian itu berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala, maka kalian adalah khairu ummah, ya, ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia oleh sebab tadi amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. وبه تتحد الأمة وتستقيم أمورها الدينية والدنيوية، وبفقده تحل الفوضى الفكرية والعقدية والأخلاقية ويفترق الناس في دينهم شيعا. Dengan iman dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjaga kehormatan kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, dan dengan tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan rusak tatanan kaum muslimin, negara maupun masyarakatnya. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه نظم حتى السياسات الدولية الخارجية، فبينت الشريعة ما يتعلق بالسلم والحرب والصلح والمعاداة، وقال تعالى في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه حتى نظم السياسات الدولية الخارجية، فبينت الشريعة ما يتعلق بالسلم والحرب والصلح والمعاداة. Termasuk juga kemuliaan Islam adalah bagaimana Islam mengatur hubungan antar multi negara dengan negara luar, yang mana ditegakkan perjanjian, ya, memenuhi amanah perjanjian antara kedua negara. وقال تعالى في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan persiapkanlah oleh kalian semampu kalian kekuatan. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه دين يسر لا مشقة. Ya, termasuk juga dalam keindahan Islam, bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak sulit. الشريعة الإسلامية جاءت بالتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. Dan agama Islam adalah syariat Islam itu memudahkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya dan tidaklah kami jadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwasanya aku diutus untuk dengan mudah, ya, dengan syariat yang mudah, bukan dengan syariat yang memberatkan. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dan juga firman Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kalian kesulitan dan keberatan. فالشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج عن المكلفين في مراعاتها الظرف والزمان والمكان والوضع الاجتماعي. فالشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج عن المكلفين بمراعاتها الظرف والزمان والمكان والوضع الاجتماعي. Dan agama Islam juga datang dengan keringanan-keringanan, ya, sesuai yang dibutuhkan oleh mukallaf, ya, ketika mereka mengerjakan ibadah yang tidak mampu, maka Islam datang dengan keringanan-keringanan. فليس القوي مثل الضعيف ولا الآمن مثل الخائف ولا من كان في حال السعة والاختيار كمن كان في حال الحاجة والاضطرار. Ya, karena manusia itu berbeda-beda, ya, tidak ada yang tidak sama orang yang kuat dengan orang yang lemah, ya, orang yang sehat dengan orang yang sakit, ya, dan lain sebagainya. فمن لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. Sebagaimana dalam syariat sholat, maka paling siapa yang bisa dilakukan dengan berdiri, adalah dia berdiri. Kalau tidak mampu, dia bisa duduk, atau tidak mampu duduk, maka dia bisa berbaring sesuai dengan kemampuannya. فيتطهر بالماء فإن عدمه أو تضرر باستعماله تطهر بالتراب. Demikian juga dalam berwudu,
ya bersuci dengan air. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak mampu untuk menggunakan air karena ada halangan, maka boleh menggunakan debu. وفي الصيام يصوم المقيم القادر فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Demikian juga bentuk keringanan syariat dalam puasa bagi yang dalam keadaan safar atau berpergian atau sakit, maka boleh baginya untuk berbuka dan mengganti dengan hari-hari yang lain. هذه من وجوه عظمة التشريع الإسلامي وموافقته لمقتضى الفطرة البشرية. Inilah hal ini semuanya menunjukkan bahwa syariat Islam itu sempurna dan menyesuaikan kondisi setiap pelakunya. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه جلب المصالح ودرأ المفاسد. Termasuk juga dalam keindahan Islam adalah Islam datang untuk membawa kebaikan dan menutup dari segala pintu-pintu kejelekan. وللإمام ابن القيم كلام نفيس في تقرير هذه القاعدة الجليلة التي لا يشذ عنها شيء من أحكام الشريعة. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki pernyataan yang bagus dalam hal ini yang berkaitan dengan syariat ini. يقول في كتابه مفتاح دار السعادة: وإذا تأملت شرائع دينها التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. Ya, kalau kita melihat perkataan beliau dalam Miftah Darus Sa'adah, bahwasanya kalau kita amati syariat Islam ini, maka tidak ada yang keluar dari syariat ini kecuali bentuk setelahnya adalah maslahat bagi umat Islam. وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها. Meskipun akal manusia tidak bisa memahaminya, maka sesungguhnya syariat Islam itu adalah bentuknya memberikan maslahat. وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. Dan juga menghalangi syariat ini menghalangi dari hal-hal yang bisa merusak, ya. وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. Ya, dengan menjaga hal-hal yang bisa memadaratkan baik yang besar maupun yang kecilnya dalam persyariatan. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين سبحانه شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. Nah, dan ini juga termasuk bentuk rahmat Allah kepada hambanya dengan menyempurnakan syariat ini kepada hambanya. Nah, الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. Dan juga kita pahami bahwasanya syariat itu bukan hanya mengatur masalah duniawi saja, tapi juga terkait dengan masalah akhirat. وما من حكم شرعه الله إلا وهو جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة. Yang mana semua syariat datang untuk memberikan maslahat kepada umatnya dan menjauhkan umat dari mafsadah, kerusakan. فالمصلحة الشرعية هي المحافظة على مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصد الناس. Jadi tujuan pensyariatan adalah untuk menjaga manusia meskipun manusia tidak setuju atau ada yang menyisihinya. لأن مقاصد الناس والحالة هذه ليست مصالح حقيقية بل أهواء وشهوات وآراء. Ya, karena manusia itu berjalan terkadang dengan hawa nafsunya, ya, dengan hawa nafsunya tidak sesuai dengan syariat. ألبستها العادات والأعراف ثوب المصالح. Sumber masalah yang terjadi karena kesempitan akal manusia dan juga karena hawa nafsunya. ولو استعرضنا التاريخ الماضي والواقع المعاصر لوجدنا لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة. ولو استعرضنا التاريخ الماضي والواقع المعاصر لوجدنا لذلك أمثلة كثيرة ومتنوعة. Kalau kita melihat
dari zaman dulu dengan sampai sekarang, maka kita akan melihat banyak sekali perbedaan. منها على سبيل المثال كان أهل الفترة يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن المصلحة في وأد البنات وحرمان الإناث من الميراث وقتل غير القاتل. Dan kalau kita lihat sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kita melihat orang-orang dahulu mengira ya bahwasanya bagi perempuan itu tidak mendapatkan warisan, ya, tidak memiliki kedudukan yang layak, ya, sebagaimana setelah diutusnya Rasulullah SAW. وما كانوا يعتقدون أن في شرب الخمر ونسبة الولد إلى غير أبيه وغيرها من أنكحة الجاهلية كنكاح زوجة الأب وغيرها كانوا يعني لا يعتقدون فيها المفاسد. Ya, juga pemikiran orang zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bahwasanya berpikir pernikahan dengan sejenis, ya, pernikahan dengan sekeluarga, sedarah itu bagi mereka tidak mengapa, ya, dan ternyata syariat datang untuk menjelaskan di situ ada mafsadah, ya. وهي كلها في نظر الشارع مفاسد. Dan semuanya ternyata hal-hal yang dilarang. Syariat itu ujung-ujungnya banyak kerusakan, ya, seperti yang disebutkan tadi. ومثلا في القانون الروماني وهو في أوج عظمته كان يجيز للدائن أن يسترق مدينة في الدين إن هو عجز عن الوفاء. Seperti undang-undang Romawi. قانون الروماني Roman. كان يجيز للدائن أن يسترق مدينة في الدين إن هو عجز عن الوفاء. يسترقه يجعله عبد. يعني ما فهمت. الدين. نعم، لمن يدين إذا لم يستطع الوفاء بالدين يسترقه في القانون الروماني. Jadi dalam undang-undang Romania itu bagi orang yang berhutang itu ya boleh mengambil dengan mengambil. وما كان أحد في روما يرى أن في هذا الحكم مفسدة حتى جاء الإسلام بذلك المبدأ العادل. Ya, jadi intinya dalam undang-undang itu tidak mengatur bagaimana muamalah dengan orang yang hutang piutang dalam hutang piutang, ya. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Ya, karena dalam syariat itu mengisyaratkan ada penangguhan utang, boleh, ya. القانون الإنجليزي ظل قرابة 10 قرون يرى أن المصلحة في حرمان النساء من الميراث واستقلال الابن الأكبر بالتركة. Ya, dan juga dalam undang-undang di Barat bahwasanya perempuan dahulu itu tidak berhak menerima warisan. واستمر الحال على هذا حتى سنة 1925 ميلادي تقريبا. Dan ini berlangsung sampai 1900-an tahun kira-kira. فقرروا تشريك الإناث في الميراث وتوريث الابن الأصغر وتوريث الأصول الميت. ورأوا أن المصلحة هي ما جاءت به كما جاء به الشريعة الإسلامية. Sehingga para perempuan berserikat dalam pewarisan. والقانون الأمريكي ما زال يرى أن المصلحة في إطلاق حرية الموصي ولو أدى ذلك إلى أن يوصي الشخص بكل ثروته إلى خليلته أو حتى كلبه والعياذ بالله. Dan dalam syariat itu juga disebutkan boleh mewarisi kepada selain manusia, mungkin dengan hewan gitu, waliyadzubillah. تارك الورثة دون أدنى نصيب من تركته. Ya, itu juga bentuk hukum yang tidak sesuai. أما الشريعة الإسلامية فإنها قيدت حرية الموصي بما يكفل مصلحته ومصلحة الورثة على حد سواء فأذنت له بالوصية فيما دون الثلث. Dalam wasiat maka boleh, ya, dalam Islam itu sepertiga. وأيضا من الأمثلة إلباس الأهواء والشهوات ثوب المصالح.
Nah, Ustaz. وآخر مثال نذكره إلباس الأهواء والشهوات ثوب المصالح، ذلك القانون الفاسد الذي أقره مجلس العموم البريطاني Iya, باعتبار termasuk الشذوذ الجنسي عملا مشروعا بين البالغين. ما فهمت هذا يعني. القانون الذي أقره مجلس العموم البريطاني Ya. اعتبر الشذوذ الجنسي عملا مشروعا بين البالغين Syudzul jinsi ya, Syekh. والعياذ بالله. نعم. Ya, jadi ya intinya dalam syariat, dalam undang-undang selain Islam itu mereka mengatakan membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. أي مصلحة في جعل هذه الفاحشة النكراء وهذا الشذوذ المصادم للفطرة عملا مشروعا يجد قانونا يقره ويحميه. Dan sayangkan hal-hal yang semacam ini yang merusak malah justru dilindungi sebagian. ولكنه التقدير الإنساني القاصر للمصلحة. Dan manusia itu terbatas ya, sangat jauh apa yang mereka tetapkan sangat jauh dari syariat, dari maslahat. نعم. قرب وقت العصر يا شيخ عندنا. عندكم. طيب نعم. نختم يا اخوان باخر واجبي كمسلم. الان استعرضنا في هذه المحاضرة كثير من المحاسن لهذا الدين وهذه الفضائل العظيمة. ما واجبي كمسلم تجاه هذا الدين العظيم؟ أولا على المسلم أن يفرغ شيئا من وقته ليتعلم دينه ولتفهم دينك فهما صحيحا من العلماء. Dan terakhir ini dari beliau adalah bagaimana sikap kita ya, setelah kita mengetahui kesempurnaan dan keindahan Islam yang sangat banyak sekali yang disebutkan tadi. Bagaimana sikap kita? Yaitu yang pertama, kita harus semangat belajar, menuntut ilmu dengan para ulama. وابدأ بأهم المهمات، تتعلم أركان الإسلام الخمسة، تتعلم كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم. Ya, cara belajarnya adalah dengan mengambil skala prioritas ya, adalah sesuatu yang paling wajib dulu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman dan Islam. Bagaimana cara kita sholat yang benar, puasa yang benar dan lain sebagainya. وتعلم أركان الإيمان الستة وأدلتها وتعلم كل ما لا يسعك جهله كمسلم. Yang mana rukun Islam, rukun iman adalah hal yang wajib harus dipelajari bagi seorang muslim, tidak boleh malas untuk menuntut atau belajar. وتعلم كل ما تحتاجه في حياتك اليومية كمسلم. Dan hal-hal yang kalian amalkan keseharian ya, itu harus dipelajari dalil-dalilnya. الأمر الثاني أن تجعل نفسك وبيتك معتزا وملتزما بالإسلام، تنشر فيها الفضائل وتعلم أهل بيتك الشرائع وأحكام ومحاسن هذا الدين العظيم. Setelah kita belajar, maka kita praktekkan, kita amalkan pada diri kita, dan kita wujudkan Islam, keindahan Islam itu pada diri kita, dan juga kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kita arahkan, kita jelaskan keindahan Islam itu. وعليك مشاركة إخوانك نشاطهم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. Dan juga dalam dakwah kita tidak bisa sendirian, kita berafiliasi, bergabung dengan teman-teman sesama dakwah untuk saling bersinergi mendakwahkan Islam dengan baik. قال العلامة بن باز رحمه الله: فعلى جميع الأمة حكماء وعلماء وتجار وغيرهم أن يبلغوا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات الحية المستعملة. Bagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, setiap orang apapun profesinya, baik dia pedagang atau seorang hakim dalam pemerintahan atau siapapun dia profesinya, ya hendaklah dia mempelajari Islam dan menyeru, mendakwahkan
agama Islam ini dengan hikmah dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. اشرحوه للناس بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده. Dan menjelaskan Islam ini dengan gamblang, dengan jelas, dengan metode yang bagus, sehingga Islam itu tersebar dengan baik dengan bahasa-bahasa kalian. وعليك كمسلم أيضا أن تتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتتخلق بالخلق الحسن. Dan juga selanjutnya kita sebagai seorang muslim harus beriltizam terhadap sunnah bagi Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. وكن لين الجانب طير المعشر وتعامل بتعامل حسن سمح مع إخوانك ومع الناس. Dan juga dalam bersosial kita menjaga akhlak yang mulia dalam bersosial, dengan berakhlak yang baik ya, dengan teman-temannya, dengan lingkungannya. Nah. وابذل من مالك للدعوة إلى الله فالدال على الخير كفاعله وسل الله في دعائك أن يعز الإسلام ويؤيد الدعاة الصادقين. Dan juga kita tidak pernah berhenti untuk berinfak di jalan Allah, membantu agama ini bagi siapa yang punya harta maupun baik dengan harta maupun dengan jasa jiwa, demi kelangsungan agama Islam yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفق الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah supaya agar Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk kita semua dalam menjalankan agama ini dan mendakwahkannya. Sehingga Allah memberi zat yang memberikan kemudahan dan taufik. Nah, Syekh. Hunaka soal ya, Syekh. تفضل. Hal rizqu minallah alladhi qad qaddara taqdiruhu au tuqaddar aidan. Ini gimana ini? Maaf, faham. Teguh Wibowo. Ada Teguh Wibowo, bisa di anu. Baik, as-su'al tsani. نعم. ما في سؤال. الأرزاق نقول يعني بشكل عام، كنت فهمت معي. أيوة، نعم. الأرزاق بشكل عام نعم مقدرة من الله عز وجل، قدر كلها ومكتوبة. حتى هو يقوم بالاختيار، يعني هل بقدر الله أو نحن نقدر حتى اختيار. نعم، نقوم بالاختيار. الأقدار مكتوبة، والله عز وجل جعل للعباد ولعباده أيضا أن يختاروا وأن لهم إرادة كلها. Nah, dari Syekh, jadi ini tanya ini ya, semua Allah sudah tetapkan dan juga manusia juga boleh melakukan ikhtiar, ya tidak ditentukan ya. Ya, udin ya Syekh. Nah, adun qad intaha al-waqt. Nahnu jazakallahu khairan ya Syekhna. barakallahu. Ma'dzira ala taqsir fi tarjamah. حياك الله يا شيخنا ونفع الله بك وشكر الله جهودك. آمين. وشكر الله للحاضرين ونفع الله بهم. Nah, dan beliau kalimatul akhir ya Syekh. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع وينفع بالجهود، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang kita telah simak bersama dengan kajian Syekh. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita sendiri dan kaum muslimin seluruhnya, dan juga beliau bersyukur kepada seluruhnya semua yang berpartisipasi dalam agenda ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan puasa kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.